Sekali lagi dengan lebih sungguh lagi. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Angkat tanganmu, siap lawatan Tuhan, katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, yes, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat. Yang lapar dan haus akan dipuaskan malam hari ini. Yes, Roh Kudus, pulihkanku, pulihkan, pulihkanku, pulihkanku. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus, buat Roh Kudus yang ada di dalammu. Hekerabashikirabashikirabandeka, hakerabakerabashi, iyarabashikirabayarabashanderabashi, iyarabayarabashikirabakeraba, iyarabayarabashikirabasi. Haleluya, haleluya. Kiyarabashikirabakanabakanaka, hakerabayarabashi. Haleluya, haleluya. Lawan kami Tuhan. Hiyarabateka namayarabashi. Haleluya. Malam hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Engkau akan melawat kami malam hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada kuasa yang lain selain daripada kuasa-Mu Tuhan. Malam hari ini lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Berikan kami pengertian, berikan kami hikmat Tuhan, untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu malam hari ini Tuhan. Kami persembahkan hidup kami, kami persembahkan waktu ini Tuhan kepada nama-Mu, kepada nama yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Yang siap percaya katakan amin. Such a joy to be here with you all this evening. Suatu sukacita bisa berhadir di sini bersama saudara-saudari sekalian pada malam hari ini. I'm glad you're here. Saya sungguh bersukacita bahwa saudara-saudari sekalian dapat hadir di sini. Are you also happy that you're here in God's presence? Apakah saudara sekalian juga sukacita Amen. dalam hadirat If Tuhan? you are glad, give a clap to Jesus. Kalau saudara bersukacita, harap Come tepuk on. tangan untuk Yesus Kristus. And also look at your neighbor and say, Bisa lihat kiri kanannya. I'm glad you made it. Saya bersukacita engkau datang di sini. Right? Yeah, many were called but few are chosen. Banyak yang terpanggil tapi hanya sedikit yang terpilih. So you're chosen, you're not the frozen, yeah? Maka engkau adalah umat-umat pilihan, bukan umat-umat yang beku. Yeah, you're chosen people. Orang-orang terpilih. So thank you, dear pastor. Thank Terima kasih you Pastor for inviting me. telah mengundang I saya. know last time I came on a Sunday, it was really
powerful visitation of God. Yang lalu saya hadir pada hari Minggu adalah suatu benar-benar urapan Tuhan hadir. So this time I had a very short visit. Jadi kali ini saya datang sangat singkat. I could not give another Sunday, I'm sorry. Sorry nggak bisa datang di hari Minggu. Hopefully next time we will have a, with Semoga Sunday. lain kali bisa hadir di hari Minggu. But I know that, today is a special day. Tapi saya tahu bahwa hari ini adalah hari yang spesial. I'm glad I came and Saya sangat meet you all. senang saya bisa hadir. Dan Right? bertemu dengan saudara-saudari sekalian. And I appreciate every one of you for taking time out and coming. Dan saya berterima kasih saudara-saudari meluangkan waktu untuk datang. I come from a city called Bangalore, Saya India. datang dari India, kota Bangalore. Yeah, so I'm not from Malaysia, I'm not from Singapore. Saya bukan dari Malaysia atau Singapura. Yeah, I'm original, Saya original Indian. original dari India. My casing is from India. Casing saya dari India. And my hard disk is manufactured in heaven. Hati saya dibuat di surga. Right? That's why we are all a family of God. Maka dari itu kita semua adalah keluarga kerajaan Allah. In English we say like this, don't judge a book by its cover. Di bahasa Inggris ada istilah jangan menilai sebuah buku dari covernya. Right? Cover may look nice but the content may not be good. Mungkin covernya bagus tapi isinya mungkin kurang baik. So in the same way, don't see the cover nor the color. Skin color, Don't judge a prophet by skin color. Jangan menjudge seorang nabi dari warna kulitnya. Yeah, I mean coming to Indonesia for many years. Saya sudah bertahun-tahun datang ke Indonesia I go around the world. dan juga berkeliling seluruh dunia. Last year I had to go to US at least 3 times. Tahun lalu saya 3 kali ke Then Amerika. we went to Canada. Then we went to Russia. Kita pergi ke 4 Kanada juga times. Rusia 4 kali. During war, Selama perang You know how dunia. difficult it is to go to that country and to preach the gospel during war. Sangat sulit sekali untuk bisa datang dan memberitakan Injil di saat-saat perang. So I love to take challenges. Jadi saya suka tantangan. And, God opened the door to go to Russia, Dan Tuhan bukakan pintu agar saya dapat pergi ke Rusia. go to different cities, different, regions, from east to the west. Kita pergi ke berbagai kota dari timur ke barat. And even when I come to Indonesia, I go from east to west to east. Yeah. Bahkan ketika saya di Indonesia, saya juga pergi dari timur ke barat dan barat ke timur. I just came from Makassar. Saya baru pulang dari Makassar. Thank God this time I could not go to Papua, otherwise it's very long flight. Puji Tuhan kali ini nggak perlu pergi ke Papua karena flightnya sangat panjang sekali. But the people of Papua are very different. They're very receptive, very expressive. Tapi orang-orang di Papua Yeah. berbeda ya, sangat mendukung gitu. Yeah, very sensitive, very expressive, joyful people. Sangat ekspresif dan sangat bersukacita. Last year I was in March or something, I was in Papua. Mungkin bulan Maret saya pergi ke Papua. So somebody took a video and they posted it on the TikTok. It went some 8 million views. Wah, ada yang videoin, pastor, terus masukin ke TikTok ada 8 million itu Yeah, view. I Wow. was shocked. Sangat It went kaget. viral suddenly. Jadi viral tiba-tiba. Somebody took it down finally, praise God. Akhirnya diturunkan, puji Tuhan. Yeah, we believe in social media, but to use it to preach the gospel. Kami percaya juga pada sosial media untuk bisa memberitakan Injil. God has given us technology so that we don't get misuse it, but use it for the right reasons. Tuhan telah memberikan kita sosial media agar kita tidak menyalahgunakannya, tapi menggunakannya dengan tujuan yang baik. A lot of people who watch me on Instagram or even on Facebook, we try to put small clips, and people's lives are touched and transformed. Kita juga melakukan pelayanan di Instagram dan juga Facebook, menaruh klip-klip kecil. Banyak juga orang-orang dijamah dan hidupnya diubahkan. Because God's power can be transferred into a camera. Karena kekuatan Tuhan itu bisa ditransfer melalui kamera. And anybody from any part of the world watch it, can be touched.
Dan setiap orang di seluruh belahan dunia ketika menyaksikan itu juga dapat dijamah. So we believe in, we all have handphones, right? Kita semua memiliki handphone, bukan? In those days, we used to have internet coming through a wire, through cable, Zaman dulu kita punya internet melalui kabel-kabel gitu. We have to dial to get connected to internet. Untuk bisa ke internet itu kita harus mendial ya. Now we don't use wires anymore. It's wireless generation. Sekarang kita ada di generasi wireless di mana kita tidak perlu menggunakan lagi kabel. We have Wi-Fi everywhere. Kita Wi-Fi. punya Wi-Fi di mana-mana. In the same way, in spiritual life, we have hi-fi, heavenly frequency. Dan di dalam kehidupan spiritual kita juga punya hi-fi, yaitu frekuensi surga. So you lift your hand and worship God, you can connect to heaven. Ketika kita mengangkat tangan dan memuji Tuhan, kita bisa connect terhadap surga. So nowadays, you don't need me to lay hands on people. Without touching, you can receive your healing. Zaman sekarang ini kita tidak perlu menjamah orang untuk bisa disembuhkan. Many people, Kita doakan saja dan kemudian menjadi sembuh. Many people get healed, on our Zoom meeting. Banyak orang-orang disembuhkan pada meeting Zoom kita. So I'm in India and every month we do our Zoom. Ketika saya di India dan setiap bulan kita melakukan Zoom meeting. We have our Destiny Impact admin here. She does the Zoom, Zoom meeting. Ada ibu yang ikut menyelenggarakan Zoom meetingnya. You're supposed to share afterwards, okay? Maybe later. So we every month we meet with our intercessors, with people around the world. Kita bertemu dengan para pendoa syafaat kita dan juga orang-orang di seluruh dunia. So many get healed, so many get delivered online. Banyak orang-orang disembuhkan dan juga dilepaskan melalui online. So God's power can be channelized or what do you call it? Transported through a camera. Jadi kuasa Tuhan itu juga dapat tertransfer melalui kamera. So many people are nowadays they spend hours on watching YouTube or whatever, but it's more important that we spend quality time with God. Banyak orang-orang yang menghabiskan waktu yang cukup lama untuk menonton YouTube dan lain-lain. Namun penting untuk kita dapat benar-benar men-spend waktu kita dengan Tuhan yang berkualitas. We should not get our spiritual food from second-hand information. Kita tidak boleh mendapatkan makanan spiritual kita dari informasi yang bersifat kedua. Second-hand means like somebody's revelation, Dari pewahyuan seseorang. So we need to, we cannot eat someone's spiritual food, what is prepared for them. Kita tidak dapat memakan makanan spiritual dari seseorang yang telah menyiapkannya. So we need to get our own food. Kita perlu mendapatkan makanan kita sendiri. We need to get our revelation from God. Kita perlu mendapatkan pewahyuan sendiri dari Tuhan. Jesus said, "My sheep will hear my voice." Tuhan Yesus berkata bahwa domba-dombaku mendengar suaraku. So we must hear God's voice directly. Jadi kita harus dapat mendengar suara Tuhan secara langsung. That should be our primary source of food intake. Itu harus merupakan sumber utama kita ketika mengambil makanan rohani kita. For example, if you have a family, sebagai contoh, kalau kita memiliki anggota keluarga, you prepare food in your house. Kita menyiapkan makanan di rumah. You don't always order food every day. Tidak selalu Gojek gitu mungkin order food. Grab food. The husband will say, why did you marry me if you do not know cooking? Mungkin suaminya bisa ngomong, kenapa nggak menikahi saya kalau nggak bisa masak? Children will ask, Mama, why don't you prepare food for us? Mungkin anak-anak berkata, Ibu tolong siapkan makanan bagi kami. So children not always like, to eat outside food. They like to eat home food. Anak-anak mungkin tidak begitu suka kalau makan jajan di luar terus. Mereka mungkin suka makanan di rumah. Brother was asking, in India do people carry food from the home? Wives prepare food for the husband when they go to office every day.
Di India itu, di rumah itu menyiapkan makanan istrinya untuk dibawa oleh suaminya ke tempat kerja setiap hari. Yeah, somebody can open the door for them. They're waiting outside. Oh, ada yang mau please masuk. please come in. Yeah. So we need to get our. Jesus said, Jesus taught us like this. Give us this day our daily bread. Dikatakan Tuhan Yesus, berikanlah makanan kami pada hari ini. Give us this day our Pada daily hari bread, ini, right? Makanan kami. So we must get our bread, our revelation, our manna Kita harus mendapatkan mana kita, from pewahyuan God kita directly. dari Tuhan langsung. And once in a way you eat in the restaurant in the same way, you can listen to other messages on the YouTube. Kali-kali kita boleh makan restoran seperti halnya kita nonton di YouTube gitu ya. But nowadays there are so many false teachers, Tapi hari-hari ini banyak pengajaran-pengajaran palsu. false prophets. Nabi-nabi palsu. There are many people who say, you give me money, I give you prophecy. Banyak orang yang berkata, beri saya uang, saya akan memberikan nubuatan. God's gift should not be merchandised, like commercialized. Or you cannot sell God's gift. Kita tidak boleh menjual hadiah daripada Tuhan gitu, pemberian Tuhan. Yeah? Freely we receive, freely we give. Dengan free, dengan gratis kita dapatkan, kita juga berikan secara gratis. Well, now that doesn't mean that you don't have to sow your offering. The offering is for maintenance, is for food, for transportation, for the services. But you don't pay money for the, to God. You pay money to run the administration. Kita memberikan persembahan itu untuk administrasi gereja agar dapat berjalan seluruhnya. Tapi hadiah dari Tuhan itu yang diberikan secara cuma-cuma itu harusnya kita terima juga dengan cuma-cuma. We need money to pay the rent, for the camera, for so many other things. Ya banyak operasional ya seperti sewa kamera, kita harus bayar. So whatever you sow is towards the kingdom of God, so that the kingdom of God flourishes and you also flourish. Nah, apapun yang kita tabur untuk kerajaan Allah itu akan membuat kerajaan Allah itu menjadi bertumbuh. Begitu juga dengan kita. So when we change our attitude about giving, ketika kita mengubah attitude kita, sikap hati kita tentang pemberian, it can change your altitude of living. Itu akan mengubah ketinggian kita dalam kehidupan ini. I repeat again. Saya ulangi sekali lagi. If you change your attitude about giving, kalau kita mengubah sikap hati kita tentang memberi, you can change the altitude of living. Kita juga dapat mengubah ketinggian kita di dalam kehidupan ini. Let me not rush, let me explain that. Mari saya jelaskan. We should never think that we can buy blessing. Kita tidak boleh berpikir bahwa kita dapat membeli berkat. Or buy a prophecy, or buy a miracle. Dapat membeli mujizat ataupun nubuatan. Like in the world we have to pay money for medicine. But in God's kingdom, you don't buy healing by giving money. Seperti di dunia ini kita mungkin membeli obat, membayar obat. Tetapi di dalam kerajaan Allah itu kita tidak membayar kesembuhan. Sorry, it's going to be a little difficult. Yeah, I hope you get it. Yes. We don't, how do you put it? Living is giving. Okay. We don't give to live. No? Kita tidak memberi agar kita dapat hidup. We live to give. Namun kita hidup untuk kita dapat memberi. We don't give so that we can live. Kita enggak memberi agar kita dapat hidup. But we live to give others, to Tapi bless kita others. hidup untuk dapat memberi dan memberkati orang lain. I hope it is not heavy load for you. It's simple, but it's Saya very kira important you understand that. Tidak sulit ya, moga-moga dapat dipahami. So why do we give? Jadi mengapa kita memberi? We give because we are thankful. Karena kita bersukacita dan mengucap syukur. We are grateful to God. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Why do you give? Kenapa kita memberi? Because our God is a giver. Karena Allah kita itu adalah Allah yang memberi. John 3:16. Yohanes 3 ayat 16. You don't have to look at the Bible. You know that verse very well. For God so loved the world that he gave.
Oh, John 3. 16. You know John 3:16. The Yes. Sunday school teachers, they teach this verse. For God so Karena loved begitu the-" besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya slowly. tidak Read it binasa. again. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan Yes. anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak Yeah. binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Exactly. For God so loved. Karena begitu besar kasih How Allah. did he show so much love? Bagaimana dia menunjukkan begitu besar kasihnya? He showed his love by giving everything he had. Dia menunjukkan begitu besar kasihnya dengan memberikan segala yang dia miliki. So our Father is a giver. Jadi Allah Bapa kita itu adalah Allah yang memberi. He gave his only son, Dia memberikan anaknya yang tunggal. that when we believe in him, we should not perish but have everlasting life. Ketika kita percaya kepadanya, maka kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. So if we are the children, Jadi kalau Of our kita Heavenly anak-anak Father, daripada Allah Bapa, we also have the same nature of giving to kita others. juga memiliki sifat natural dari Allah Bapa itu untuk memberi. When I say giving, it's not money. Don't think I'm only thinking about money. Ketika saya mengatakan kata-kata memberi, bukan hanya tentang uang saja. I very rarely speak about giving. Very rare. Once in 10 years. Saya sangat jarang sekali membicarakan tentang memberi. Satu kali dalam 10 I tahun. only talk about it when I come across mature people. Saya hanya membicarakan itu ketika saya bertemu dengan orang-orang yang dewasa rohani. She asked me, what is your theme? What is your verse? I don't know. The Holy Spirit will tell me and I speak. Ketika tadi saya nanya, Pastor, apa ini tema khotbahnya? Oh, saya tidak tahu karena Holy Spirit, Roh Kudus langsung memberikan saya pewahyuan dan saya berbicara. Maybe Father wants you to understand his heart. Mungkin Allah Bapa ingin saudara-saudari sekalian memahami hatinya. All fathers want the child to understand the father. Semua bapak ingin anaknya itu dapat memahami dia. The mother spends a lot of time with the children so that the child understand that the mother is a good mother. Even the disciplining is for good reason. Seorang ibu begitu banyak menyisakan waktunya untuk anak-anaknya, mengurusnya, agar supaya si anak itu mengerti bahwa seorang ibu itu sangat mengasihi dan mendisiplinkan anaknya untuk tujuan kebaikan. So when we spend time with God, Jadi ketika kita menghabiskan waktu bersama dengan when we have Tuhan, intimacy with God, ketika kita menikmati intimasi, His- keakraban dengan Tuhan, His nature becomes our nature. jadi naturnya Tuhan itu menjadi naturnya kita juga. Amen? Amin. So when we say giving, Jadi ketika kita katakan memberi, it's not money. itu bukan hanya tentang He uang. doesn't want your money. Dia tidak menginginkan uang kita. He wants you. Dia menginginkan He kita. wants your life. Dia menginginkan hidup kita. He wants your time. Dia ingin waktu kita. See, you could have been sitting in the house and watch online. Jadi kita mungkin sedang duduk di rumah dan nonton online. Pastor announced about this meeting Kemudian- on Sunday. For a long time, they're praying and preparing for this meeting. Pastor menyiapkan pertemuan ini untuk waktu yang cukup lama. Yeah, it's good to record. It's good to go live, maybe. Bagus untuk bisa direkam dan juga bisa online. But there's a disadvantage. There's a disadvantage. Ada suatu ketidakuntungan. Yeah, what is the disadvantage? Okay, we will sit at home and watch. Let's not go to church, waste the gasoline. Oke, mungkin lebih baik kita di rumah saja, nonton online saja supaya hemat bensin. This pastor doesn't allow us to eat in the church. Pastor ini nggak mengizinkan kita makan di gereja. But at misalnya. home, we can sit in the couch, Di rumah kita bisa duduk santai di sofa comfortable sofa, yeah? yang sangat And comfortable, eat nyaman. popcorn, Sambil makan popcorn, chicken wings. chicken wings, Yeah, throw the bone away and watch the message. Ah, nice message. buang tulangnya sambil nonton. That's nice. firman-nya. Instead of watching movie, you watch the message. Praise the Lord. Ya bagus, daripada nonton film, saudara tetap menonton firman Tuhan. So it's not wrong sitting at home and watching the message online. Gak salah duduk di rumah dan lihat secara online. But my question, Tapi pertanyaan saya, do you eat also online? apakah kita juga makan secara online?
You see the food channel, food preparation, and yes, I'm eating. You know, can you fill your stomach watching food channel? Waktu kita lihat channel tentang makanan, lihat, kemudian kita tiba-tiba merasa kenyang. Apakah bisa seperti itu? Right? How many of you use the phone? We check before going to restaurant, scan code, and check the menu, huh? Berapa dari kita yang cek menu dulu secara online sebelum pergi ke restoran? So watching the menu does not fill your stomach. Jadi kalau kita hanya melihat menunya online, tidak mengenyangkan kita. Sitting at home watching online will not fill your spirit. Kalau kita hanya duduk di rumah dan menonton secara online, tidak akan memenuhi roh kita. You must come here and enjoy fellowship with one another. Kita harus datang ke sini dan menikmati kebersamaan satu dengan yang lain. Jesus never said, if you sit at home and watch TV, I will be with you. Tuhan Yesus tidak pernah bilang bahwa kalau kita duduk di rumah dan menonton secara online, Tuhan Yesus akan berserta. Jesus said, if 2 or 3 come together in agreement, in fellowship, then I will come and I will bless you. 1-2 orang berkumpul, maka aku akan hadir dan akan memberkati engkau. Yeah? So you people are blessed people. We are in God's presence. Kita semua adalah orang-orang yang diberkati dan kita ada dalam hadirat Tuhan. And you obey the word of God. Dan kita semua harus mentaati firman Tuhan. Jesus said, Tuhan Yesus berkata, if you love me, jika engkau mengasihi aku, obey me. taati aku. Right? How do we know we love God? Bagaimana kita tahu kita mengasihi Tuhan? By obeying. Dengan mematuhinya. He told us, come and have fellowship with one another. Dia memberitahukan kita bahwa untuk kita dapat datang bersama-sama berkumpul dan berfellowship. Is he with you in the house? Yes, he is. Apakah dia bersama-sama dengan kita ketika kita berada di rumah? He Iya. promised he will never leave you nor forsake you. Dia juga berjanji tidak pernah meninggalkan kita ataupun melupakan kita. He's with you in the office. Dia juga bersama kita di kantor. He's with you in the car when Bersama you're driving. kita di mobil ketika kita menyetir. He's with you. Dia bersama-sama dengan kita. But Tapi are you with him? apakah kita bersama dengan dia? Do you follow his command? Apakah kita mentaati See, firman-Nya? today I like the worship. It was so powerful. Saya suka dengan worship-nya karena sangat luar biasa. I don't know where is that lady who was singing here. What? Are you there? Oh, you're there at the back. Wow, you look different there. Okay. Terlihat berbeda ketika duduk ya. You look more younger here. It's okay. No, don't translate it. So, when you are in the presence of God, you become more, attractive, charming, charisma, right? Ketika kita dalam hadirat Tuhan itu kita menjadi lebih menarik dan juga berkarisma. I like the way she was, worshiping God. Amazing. Saya suka ketika ibu melakukan pujian penyembahan, To sangat feel luar the presence biasa. of God. Dan berasa sekali hadirat But Tuhan. if you're sitting at home, not concentrating, not involved, Tapi kalau kita duduk di rumah saja, nggak konsentrasi dan juga tidak terlibat. of what we enjoy here, you'll enjoy only 1%. Jadi atas apa yang kita sedang nikmati di sini, kita hanya menikmati satu orang saja. It's not God with you. Yes, God is with you. Apakah Tuhan bersama dengan Anda pada saat itu? Iya, betul. But when we obey Tetapi ketika kita taat, and come together kita datang bersama-sama and you obey your pastor, dan mentaati pastor. your pastor says, I am sacrificing, so many appointments so that we can have a fellowship with Pastor Joshua Paul. Mungkin pastor sudah mengorbankan begitu banyak janji-janji untuk kita dapat bersama-sama berfellowship dengan Pastor Joshua Paul. And when you obey your pastor, Dan ketika saudara-saudari sekalian taat kepada pastor, there is a blessing in obedience. ada suatu berkat dalam ketaatan. Amen. Amin. Look at your neighbor and say, there is a blessing in obedience. Lihat sebelah kanan kiri kita, katakan ada berkat dalam ketaatan. Amen. Amin. There's a blessing in obedience. Ada berkat dalam ketaatan. In Bible it says, to obey is better than any sacrifice you make. Nah, di Alkitab dikatakan bahwa untuk dapat taat itu lebih daripada seluruh korban-korban. So what does God want from you? Jadi apa yang Tuhan benar-benar inginkan dari He's kita? not going to build a big house in heaven with your money. Dia tidak akan membangun rumah yang besar di surga dengan uang kita. But
through your money, many souls can be added to the kingdom of God. Tapi melalui uang kita, banyak jiwa-jiwa dapat ditambahkan di dalam kerajaan surga. Amen? Amen. So God needs your involvement. Jadi Tuhan membutuhkan keikutsertaan kita. You must come and have fellowship. Kita harus datang dan kemudian berfellowship Participate. dan berpartisipasi. We cannot be sitting at home and be a spectator. Dan kita tidak hanya duduk di rumah dan menjadi pengamat saja. God doesn't want you to sit in the arena and watch others running. No, He wants you to get down and run with one another. Tuhan tidak ingin kita hanya duduk di arena saja dan menonton ya. Tuhan ingin kita benar-benar datang ke arena tersebut dan benar-benar berlari bersama dengan yang lain. So God wants our time. Tuhan ingin waktu kita. He needs our resources. Okay, your gifts. Whatever gifts you have. Gift of hospitality, gift of worship, gift of music. You know, whatever gift you have, God wants you to use it for His kingdom. Apapun hadiah-hadiah atau karunia-karunia yang kita miliki, seperti karunia menyembah, karunia musik, atau hospitality, Tuhan ingin kita melayani. The blessing that you have Berkat yang kita miliki is not only your hard work. bukan hanya merupakan kerja keras kita saja. It is the favor of God. Itu adalah perkenanan Tuhan. The house that you have, Rumah yang kita the miliki, car that you have, mobil yang kita miliki, the money that you have, uang yang kita miliki, the job that you have, pekerjaan yang kita children that miliki, you have. anak-anak yang kita It's a miliki. favor of God. Itu adalah It's a blessing perkenanan of God. Tuhan dan How many berkat of you dari believe Tuhan. that? How many of you believe that? Siapa yang percaya? How many of you believe that? Siapa yang percaya? Yes. Angkat tangan. Yes. God blesses hard work. Tuhan memberkati kerja keras. But there are many people who work hard and they lose the money. Tapi- All the money they earn, they spend it for medical bills. Banyak juga orang yang menghasilkan banyak uang, tapi uangnya itu tidak diberkati gitu loh. Mungkin bisa dipakai untuk biaya pengobatan, habis untuk pengobatan hasil kerja kerasnya. But because you love God, Tapi karena kita mengasihi God's favor Tuhan, is on you. perkenanan Tuhan ada bersama dengan God's kita, blessing is on you. berkat Tuhan bersama dengan Whatever kita, you earn, apapun yang kita hasilkan, you save for the future. kita tabung untuk masa depan kita, And the devil cannot steal it. dan si iblis tidak dapat mencurinya. You don't have to waste your money on medical bills. Kita tidak perlu menghamburkan uang kita untuk biaya pengobatan. That's the favor of God. Itu adalah perkenanan That's the Tuhan. blessing of God. Itu adalah berkat Tuhan. That's the hand of God upon your life. Itu adalah tangan Tuhan atas kehidupan kita. So when we realize that, Ketika kita menyadari hal itu, when we recognize that it is God's hand upon our life, jadi kita sadar bahwa itu semua adalah perkenanan Tuhan atas kehidupan kita, we show our gratitude. maka kita menunjukkan, So we change our thinking. kita mengubah pola pikir kita. When we change our attitude, Ketika kita merubah sikap hati you kita, change your altitude. Altitude means you fly higher. jadi ketinggian kita juga berubah, yang artinya kita akan terbang lebih tinggi. I'm trying to make it very, very simple for you. Simplify it. Saya mencoba untuk mensimplify ya, membuat lebih simple. Your elevation determines your acceleration. Okay, how high you go Seberapa tinggi kita dapat pergi, is how fast you can go. seberapa cepat kita bisa pergi. From here to Jakarta, if I go in the bus or car, how many hours it takes? 2 hours. Huh? 2 hours. In the car? Yes. From here Yes. to Jakarta? 2.5 hours. Unless you're going in a Ferrari. Okay, Lamborghini. Yeah, but if you go by train, whoosh train, Yes. how far, how 30 long it minutes? take? 30 minutes. Yeah. Okay, if you go by helicopter or a flight, how many minutes it takes? 10 to 15 minutes, right? So, higher you go, quicker you reach your destiny. Seperti kalau kita naik mobil ke Jakarta, mungkin butuh waktu 2,5 jam. Kalau kita naik bus 30 menit, naik helikopter mungkin 15 menit. Jadi seberapa cepat kita dapat menjadi lebih tinggi dan berakselerasi akan mempercepat jalannya kita. Last year, previous year, I came to Bandung Tahun lalu saya ke Bandung, and somebody put me in a bus or a van. It took 4 hours. saya naik van butuh 4 jam.
stop, and go drop people, pick people. I said, okay. Oh, travel maybe ya, travel. Huh? Yeah, some travels. Yeah, Naik travel 4 jam. amazing. Then every time I think, oh, I need 4 hours. But no, I found out that better way to travel to Bandung, whoosh, train. Dulu saya naik travel 4 jam, sekarang saya tahu bahwa naik bus cuma 30 menit, So cepat. I found out Jadi saya there are better menemukan ways to travel. ada cara yang lebih baik untuk saya bisa Sometimes travel. somebody comes from Bandung to Jakarta, pick me, and then come all the way back. Takes many hours. Kadang-kadang ada orang dari Bandung datang jemput saya ke Jakarta, kemudian balik lagi ke Bandung. So, yeah, Makan waktu itu. I'm giving an example. Saya memberikan contoh. If I change my thinking Kalau saya merubah pola pikir saya and have a heavenly thinking, dan memiliki pemikiran dari surga, thinking like a king, berpikir seperti seorang raja, since she's a very good translator, I'm going to make it little more, well, last sentence, okay, finishing sentence. Then we're going to pray for you. In English I say, you don't have to translate this, okay? In English we say, stinking thinking keeps you blinking, send you sinking. Okay? When your thinking is bad, ketika pemikiran kita buruk, your living is bad, kehidupan kita akan buruk right? juga. When Betul? you have wrong thinking, we have wrong living. Kalau kita berpikiran salah, maka kehidupan kita juga salah. But if you have good thinking, Tapi kalau kita memiliki pemikiran yang you have betul, good living. kita akan memiliki kehidupan yang baik. When God increases your standard of living, Ketika Tuhan meningkatkan standar kehidupan kita, you must increase your standard of giving. kita juga harus menaikkan standar kita untuk memberi. You know, in those days you put only 10,000 rupiah offering, 20,000 rupiah, and your pastor blessed you. Dan dulu mungkin kita memberikan persembahan 10.000, 20.000. Pastor kita juga memberkati kita. He didn't see the money, he saw your heart. Dia tidak melihat uang kita, tapi dia melihat hati kita. Amen? Amen. You have a good heart. Kita memiliki hati yang baik. With the little you had, so much you gave. Dengan kita memiliki sedikit, kita berikan yang banyak. God saw your generous heart. Tuhan melihat hati kita yang And your pastor kemurahan. started praying for you more. Dan pastor terus mendoakan kita lebih lagi. And as you listen to the word of God, Ketika kita mendengar firman God Tuhan, started blessing you. Tuhan memberkati kita lebih lagi. And you went from nowhere to somewhere. Kita dari bukan seseorang menjadi seorang yang oke. You don't live in a rented house. Kita nggak lagi sewa rumah. You bought your own house. Kita beli rumah sendiri. You have a new car, Alphard. Punya mobil baru, Alphard You also misalnya. have a BMW. Mungkin BMW. BMW to go to church on Sunday, Alphard to office. Alphard buat ke kantor, BMW buat ke gereja. God blessed you so much. Tuhan memberkati kita luar Your business is biasa. growing. Bisnis kita Your berkembang. family is growing. Family kita juga berkembang. And then when you come to church on Sunday, Dan waktu hari Minggu kita datang ke gereja, same 10,000. sama memberi 10.000. No. Jangan ya. God is watching you. Tuhan melihat kita. When you had nothing, you gave so much. Ketika kita nggak punya apa-apa, kita memberi dengan banyak. When you have more, you must also, God will test your heart. Ketika kita memberi lebih, memiliki lebih, maka kita juga harus memberi If lebih. you give more, God will bless you 1,000,000 times more. Kalau kita memberi lebih, Tuhan akan memberkati kita lebih lagi. Listen to me. Listen to me carefully. Dengar baik-baik, The saudara-saudara. biggest blessing you have is the smallest in the eyes of God. Berkat kita yang terbanyak itu adalah yang terkecil di mata Tuhan. So don't stop God from blessing you more. Jadi jangan menyetop Tuhan untuk memberkati kita lebih lagi. When you stretch your hand, God will stretch his hand. Kalau kita menjamah tangan kita, maka Tuhan juga akan menjamah kita. I want a copy of today's message, okay? I want the copy of today's message. I want to play it in my church in India. So, when you hold back, Ketika kita menahan, God also
holds back. Tuhan juga menahan. But tonight I want to declare, Tapi malam ini saya ingin I mendeklarasikan, want to decree over you. saya ingin memperkatakan, This is the prophecy for you. ini adalah nubuatan untuk When saudara-saudara you're sitting in sekalian. the presence of God in this place, Ketika kita hadir di sini di tengah-tengah hadirat Tuhan, God is doing a surgery. Tuhan sedang melakukan operasi. God's word is a sword, laser beam. Firman Tuhan adalah seperti pedang. He's taking away your stony heart. He's taking away your old heart, stony heart. Dia mengambil hati kita yang keras membatu. And He's giving you a soft heart. Dan dia memberikan hati yang baru yang lembut. He's giving you a generous heart. Dia memberikan hati yang penuh dengan We have kemurahan. millions of souls to save. Kita punya begitu banyak jiwa-jiwa untuk Your diselamatkan. pastor cannot do it alone. Pastor tidak bisa mengerjakannya sendiri. He doesn't want you to come and just sit and go every week. Dia tidak hanya ingin kita datang dan juga pergi lagi setiap minggunya. He wants you to get involved Dia ingin kita semua and berpartisipasi reach more souls for His kingdom. dan menjangkau lebih lagi jiwa untuk kerajaannya. Let me tell you, Saya kasih tahu. He doesn't need your money, He needs you. Dia, Tuhan kita itu tidak butuh uang kita, tapi When- dia membutuhkan kita. When you get involved, Ketika kita ikut berpartisipasi, then where your heart is, there your treasure is. di mana hatimu berada, di situ harta karunmu berada. So when you get involved, Ketika kita ikut your money, serta, can I have the keyboard player here? boleh pemain Come musik, sister, come. We'll sing the Pemain song keyboard, again tolong. one more time. kita nyanyikan lagi lagu Come, ini come. sekali lagi. Can you maybe reduce the key? C is too high, come to F or G. Mengar lila kuasa Roh Kudus. Yeah, can you sing the same song? Don't sing too high. C was too high. These people jinxed you. Okay. Yeah, F is okay. Yeah. So when we sing the song, Ketika kita menyanyikan lagu ini, oh, we don't have time. Wait. Yeah. Wait a second. Wait. I'll tell you when to start, okay? The key is okay? Is it too low or too high? lower. Is it low? Is it good for her? Because she likes to sing C, very high, no? Okay. This is good. Okay, good. She's the worship leader. Let her tell. So when we sing this song, Ketika kita menyanyikan lagu ini, you believe that God is speaking to you. percayalah bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kita. And you want to grow up, Dan kita mau bertumbuh, not blow up. jangan mengembang. You want to grow up. Kita mau bertumbuh. God's word makes you grow up. Firman Tuhan akan membuat kita bertumbuh. And any block in your heart, Dan kalau ada rintangan-rintangan di dalam hati the kita, medicine cannot change it, but God can change it. mungkin obat-obatan tidak bisa mengubahnya, tapi Tuhan dapat mengubahnya. God's power will flow into you. Kuasa Tuhan akan mengalir kepada kita All the semua. blocks will be removed. Dan semua blok-blok dalam hati kita Mental dapat block, spiritual block. gangguan mental, spiritual, Everything use English word. You don't have a word for spiritual, rohani. rohani, ya, gangguan rohani. I know translation is very easy. Just say mental, just say spiritual. No, say it in bahasa, yeah, please. Yeah, mental, mind. What do you say? Gangguan mental. Mental is Indonesian Same word, okay? Yeah, same it's I word. thought in English. So spiritual. Roh. Oh rohani. yeah, roh. Yeah, blocks, spiritual blocks. No problem. You can say spiritual Iya, blocks. kalau ada penghalang-penghalang rohani dan juga penghalang-penghalang mental, Yeah, and maybe biological, physical blocks too. mungkin juga secara fisik ya dan biologi. You know, if your heart is happy, your body is happy. Kalau hati kita bahagia, maka tubuh kita juga akan bahagia. Oke? Bible says, Firman Tuhan berkata, merry heart is a good hati yang medicine. gembira adalah obat. Merry heart, yeah. Hati yang gembira, Joyful heart. hati yang bersuka cita, You smile, you laugh, it's medicine. itu adalah obat. If you come to India, I've not seen in Indonesia yet, Yeah. but if you come to India, people come to the park and laugh for 30 minutes, like mad people. Kalau di India itu orang-orang datang ke bar terus ketawa 30 menit kayak orang gila. Because doctor told them laugh. Karena dokter suruh tertawa. Yesterday I saw one video, very funny video. Ya, kemarin saya nonton video yang sangat lucu. In Germany, somewhere in Germany, Di Jerman, all the wives are shouting and screaming because they want to bring the anger out, anger on the husband. They want to bring it out by shouting. jadi para istri itu teriak-teriak
agar kemarahan terhadap suaminya tersalurkan. Yeah, crazy method. It Seperti doesn't gila work. gitu ya. But God's word always works. Tapi firman Tuhan selalu bekerja. Amen? Yeah. God's word is a medicine. Firman Tuhan itu adalah obat. So when we sing this song, Ketika kita menyanyikan lagu ini, and you want the blocks to be removed, your spiritual block, jika kita ingin semua penghalang-penghalang rohani kita itu diambil, and you want to have a heavenly attitude, heavenly thinking, dan jika kita ingin memiliki pemikiran-pemikiran surga Yeah, dan feel- sikap-sikap surga, yeah, feel free. You can come in front while we worship. You can surrender your life to God. boleh maju ke depan juga menyerahkan hidup kepada Tuhan. Yeah, I won't prophesy. Let me tell you, I will not prophesy. Maybe God will touch your heart in a different way. Saya mungkin tidak akan bernubuat, tapi Tuhan mungkin akan menyentuh hati saudara-saudari sekalian dengan cara yang berbeda. Many people think, yeah, this is very important. Many people think altar call is only to receive. Banyak orang berpikir bahwa altar call itu adalah hanya untuk menerima saja. Sometimes you can come in front to give praise to God. Tapi kadang-kadang kita juga Right? altar call itu dapat datang dan memberikan pujian penyembahan bagi Tuhan. You can say, no, I can sit and worship from there. Mungkin kita bisa berkata kita bisa duduk di sana dan But memuji menyembah dari sana. it is a matter of obedience. Nah itu tapi tentang ketaatan. Or like you want to come in front and give him praise, give him worship. Mungkin kita dapat maju ke depan dan memberikan pujian penyembahan kepada Tuhan. So this is my concept. Jadi ini adalah konsep You saya. don't have to come every time to receive. You can come to give thanks to Jesus. Kita tidak perlu setiap kali datang untuk meminta atau menerima, tapi kita juga dapat datang untuk memberi kepada Tuhan. And when you worship him, when you thank him, Ketika kita berterima kasih dan juga memuji menyembah Dia, you will not go back empty-handed. kita tidak akan kembali dengan tangan When you hampa. give, he will refill. Ketika kita memberi, Dia akan merefill, But when you're already mengisi ulang. full, you Kalau cannot receive. kita udah terpenuhi, kita nggak bisa terima lagi. So let's worship God, okay? Mari kita menyembah Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. One more time. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Can we all stand up to our feet, everyone? Yeah. Can we stand up to our feet? Can you stand up, everyone? Mari kita bangkit berdiri Yeah, semua. lift our hands to God. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Just worship him. Mari kita memuji dan menyembah Dia. Keep singing, yeah. Mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. One more time. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Let's honor God. Let's worship him. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Di tempat ini mengalirlah
altar is still open. Does anybody want to come in front and Ada yang thank ingin Him, maju ke depan worship Him? untuk bisa memuji Tuhan dan berterima kasih kepada no, Tuhan. no compulsion, no compulsion, no force. Tidak ada paksaan. Feel free because in God's presence there is freedom. Karena di dalam hadirat Tuhan ada kebebasan. Father, we thank you for this beautiful time. Bapa, kami berterima kasih atas waktu yang indah ini. We thank you for speaking to us Kami berterima kasih Engkau telah berbicara kepada setiap kami through your word. melalui firman-Mu. When we come to your presence, Ketika kami datang kepada hadirat-Mu, not only receive the word, tidak hanya menerima firman saja, but be thankful towards you. tapi kami berterima kasih atas firman-Mu. We offer our worship to you. Kami menghantarkan pujian penyembahan We offer kami. our praise to you. Kami mengantarkan pujian-pujian kami. We thank you for your favor Kami upon berterima our life. kasih atas perkenanan-Mu kepada kami. And tonight, Dan pada malam hari ini, thank you for changing the way we think. terima kasih telah mengubahkan pola pikir kami. If we change the way we think, Kami berterima kasih atas segala we sesuatunya. change the way we live. Kami ingin mengubah cara hidup kami. Help us to think Membantu kami Tuhan agar dapat Heavenly berpikir thoughts. pikiran yang daripada so that we surga. can live a heavenly life. Sehingga kami dapat menghidupi kehidupan seperti surga. Your word says, Firman-Mu berkata, life and death is in your tongue. hidup dan mati ada di dalam lidah. Life and death is in our tongue. Hidup dan mati kita ada dalam When lidah we kita. speak creative words, when we speak blessing words, Ketika kita memperkatakan kata-kata berkat, life flows. maka kehidupan itu akan When we mengalir. speak negative words, Ketika kita memperkatakan kata-kata negatif, negative things flows. hal-hal yang negatif akan mengalir juga. Today, tonight, Pada malam hari ini, thank you, Lord. terima kasih Tuhan. Thank you. Keep playing softly. Terima kasih. Keep playing softly. Boleh main Keep pelan-pelan? playing softly. Thank you, God. Terima kasih, Bapa. Just keep your hands open. Just Mari kita angkat tangan kita Tuhan. thank you, God. Thank you. Terima kasih Bapa. Thank you, God. Thank you, Terima Holy kasih Spirit. Tuhan. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. Thank you for your sweet presence. Terima kasih atas hadirat-Mu yang begitu manis. Shira bakata shite te kekata lamande. Kira namando korola kasakati. Nihanta makana manto. Rikana manto kosikete temente. Rila manto kosikete nenene. Touch the hearts, Holy Spirit. Touch Jamah setiap hati Roh Kudus. Thank you, God. Thank you, Kami God. berterima kasih You Tuhan. love them. You understand them. Engkau mengasihi mereka, Engkau memahami mereka. We have not come to see a man. We've come to see God. Kami tidak hanya datang untuk melihat manusia, Thank tapi you, kami Lord. datang Thank untuk you, melihat Lord. Tuhan. Thank you, Lord. Thank Terima you, kasih Lord. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. Kerabaso koro mama kati. Nembrando shikele mendere. Di ramando lo 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 lo. Can you call those two people in front? Can you come here, both of you? Can you come? Silakan maju. Just can you come here? Yeah, can you worship God? Keep worshiping God. Keep worshiping. Yeah, keep worshiping. Please come. Please stand here. Thank you, God. Thank you. Thank you. Yeah, look at God. Worship God for some Mari time. kita memuji Tuhan. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Terima kasih Roh Kudus. Thank you, God. Thank you, Lord. The presence of God is in this place. Hadirat Tuhan memenuhi tempat ini. The presence of God is in this place. Hadirat Tuhan memenuhi tempat ini. Do you know the song Holy Spirit Rain Down? Do you sing that song, Holy Spirit Holy Rain Spirit Down? rain down. Yeah, any song about the Holy Spirit. Yeah, any song, or you just keep playing, just worshiping God. Yeah. God wants you to know that there is something special. Only the keyboard. Only the keyboard, sister. Keyboard aja. Sister, wait a minute. Keyboard aja. Sister, 1 minute. Sister, 1 minute. Sister, 1 minute. Sister, Keyboard 1 aja. minute. Yeah, just 1 minute. 1 minute. 1 menit keyboard aja. Yeah, I like that song, right? Beautiful song, but you just prepare. Thank you, Lord. The Lord wants you to know Tuhan ingin kau tahu
the heart of worship. Hati yang memuji dan menyembah. Heart of worship. You can use the mic. You can speak. No problem. Hati yang No, I'm not memuji telling dan any menyembah. secrets. This is public, okay? Hati You yang don't have to be memuji shy dan about menyembah. it, yeah? Gak perlu malu ya. I know some people think this prophet is going to tell all their sins. No. I am not a condemnation prophet. I am an encouraging prophet, okay? Saya nabi yang menguatkan. So don't be afraid to translate. God knows your heart of worship. Tuhan mengenal hatimu yang menyembah. And God is bringing you into the glory. Tuhan membawa masuk menuju kemuliaan. There's something about you bringing into the presence, pulling you into the presence of God. Seperti ditarik di dalam hadirat Tuhan lebih. God knows your prayers. Tuhan mengenal doa-doamu. God knows your mengetahui. struggles, Tuhan tahu your pergumulan, pain. kesakitanmu. But that's the price Tapi itu adalah harga to come close to God. untuk bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan. There's something about both of you that God is showing me. Ada sesuatu yang Tuhan tunjukkan kepada saya tentang Bapak dan He's Ibu. going to take you higher. Dia akan mengambil Bapak Ibu untuk menjadi He's lebih going to tinggi take lagi. you higher. He's going to Akan take you higher. mengambil lebih tinggi lagi. I see you Mengangkat rising lebih. like an eagle. Seperti Raja Wali yang naik. You're rising up like an eagle. Bapak Ibu seperti naik seperti burung Raja Thank you. Wali. Thank you, God. Terima kasih Tuhan. Terima Pray kasih Tuhan. for a financial breakthrough, Kami berdoa untuk terobosan finansial. for spiritual breakthrough. Untuk terobosan spiritual. I pray for the hunger Saya berdoa untuk kehaus dan lapar. for God, Haus dan lapar akan Tuhan increasing in your heart. meningkat di dalam hati I Bapak see Ibu. you spending time Saya melihat Bapak in Ibu God's, softly. I see you spending time in God's presence in the night times. Saya lihat Bapak Ibu itu meluangkan waktu untuk masuk dalam hadirat Tuhan di malam hari. And I see an angel Dan saya melihat malaikat taking your worship, taking your tears, mengambil air mata dan juga pujian penyembahan taking Bapak it to Ibu. heaven. Mengangkatnya menuju surga. Something special about your worship. Sesuatu yang begitu spesial atas pujian penyembahan Bapak Ibu. You attract angels. Bapak Ibu itu mengundang malaikat-malaikat. You're changing the atmosphere. Mengubah atmosfer. May God use you mightily. Biarlah Tuhan memakai Bapak Ibu sekalian dengan Bless this dahsyat. brother, Lord. Bless him, Terima Lord. Bless kasih, him, Lord. berkati saudara Bless this ini. dear sister. You can go back to your place. Silakan duduk. Yeah. One more time. We're Satu just going to lagi. close another few minutes. Kita akan tutup dalam beberapa You menit. can be seated if you want. Silakan duduk kalau mau. If you want to stand, you can Kalau stand. mau berdiri boleh And berdiri. when we sing the song, Ketika kita menyanyikan lagu ini, somebody wants to come in front. kalau ada yang mau maju ke depan, You need a breakthrough, spiritual kalau breakthrough. memerlukan terobosan Some secara blocks, spiritual, struggles you want to. jika ada pergumulan-pergumulan, You can come in front or we pray. silakan maju ke depan dan kita akan doakan. But after we close, we are not going to pray. We are Kalau going to go. sudah selesai kita tutup, kita tidak akan berdoa lagi. Jadi Can we kalau yang sing? mau didoakan, Can we silakan sing? maju Yeah. ke depan. You can sing now. Keep your hand open. Mari kita buka tangan kita, angkat tangan Every kita. eye closed. Every eye closed. Yeah. Semua mata tertutup. Kita bisa menutup mata kita. Come in front. Come stand in a line. Yeah. Stand in a line. Keep your hand open. Garis, Bu. Satu garis. One more time, everybody together. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku.
somebody to stand behind them. Some catchers. Tolong catcher bisa di belakang. Just in case. I don't want you to fall. I don't want you to fall. Just in case. Saya nggak mau jatuh ya, cuman jaga-jaga aja ya. Catcher di belakang. The Lord is touching you. The Lord is touching you. Tuhan menjamah. Giving you a breakthrough. Biarkan memberikan terobosan. A new beginning. A new beginning. Sebuah permulaan yang baru. A new beginning. Permulaan yang baru. The Lord is changing things. Tuhan sedang mengubahkan hal-hal. Don't look at the past. Jangan melihat pada masa yang lampau. The Lord will do a new thing for you. Tuhan akan memberikan hal yang baru. Thank you for this, sister. Thank you for the finances. Terima kasih atas Thank you for the new heart. berkatnya. A new beginning. Terima kasih atas permulaan yang baru. After I Harapan pray yang for baru. you, you can go back to your seats. Silakan Thank you kembali for kalau touching sudah them in a didoakan. special way. Thank you for touching them in a special way. Terima Lord. kasih atas penjamahan. Terima kasih atas The Lord is jamahan. touching you. The Lord is touching you. Tuhan menyentuh ibu. Tuhan menyentuh ibu. God's power. The Lord is touching you. The Tuhan Lord is menyentuh touching ibu. you. Thank you. The Lord is touching you. Tuhan menjamah ibu. Tuhan menjamah ibu. Tuhan The Lord menjamah. is touching you. Tuhan menjamah A ibu. miracle is happening in you. Ada keajaiban yang akan terjadi. Don't be afraid of the devil. Jangan takut. God is with you, Tuhan beserta ibu. and He will make a way for you. Dan dia akan memberikan jalan kepada ibu. Thank you. Terima kasih. Thank you. Terima Forgive the kasih. people. Maafkan orang-orang. Forgive the people who spoke against you. Maafkan orang-orang yang menentang ibu. They can take away Mereka dapat your money, but they cannot mengambil take uang away ibu, softly. They cannot take away Jesus. tapi dia tidak akan dapat mengambil Yesusnya ibu. Thank you, God. Bless Terima them. kasih Tuhan. Berkati ibu ini. Bless the baby in her womb. Berkati bayi di dalam The baby kandungan. will listen to worship song. Dia akan mendengarkan pujian penyembahan. Baby will listen to the word of God. Akan mendengarkan firman Tuhan The si baby bayi. will enjoy the presence of Dia akan angels. menikmati hadirat daripada malaikat. And she will have a very supernatural, safe, Dan normal ada delivery. supranatural. No stress, Lord, no stress. Jangan stres. Bless this brother, anoint him. use him Berkati for- saudara ini Tuhan, berikan pengurapan. Bless this dear sister. Bless her, anoint Berkati saudara ini. her. I see the garment of worship upon you. Saya melihat ada jubah pujian penyembahan. Brother, the Lord is bringing you closer to His presence. Tuhan membawa Bapak masuk lagi ke dalam You went through a lot hadiratnya. of disappointments. Jauhkan semua You have big kekecewaan. dream. I see you are a dreamer. Bapak itu seorang You're a pemimpi. dreamer. You Seorang dream big pemimpi. dreams. Bapak memimpikan mimpi-mimpi yang besar. Your friends may let you down. Mungkin teman-teman dapat mengecewakan, God will not let you down. tapi Tuhan tidak akan mengecewakan God Bapak. will bring those dreams to pass. Tuhan akan membawa mimpi-mimpi itu menjadi berkat. Cheer up. Get close to Berbahagialah. God. Dekatlah dengan Tuhan. God will help you. Tuhan akan menolong. Thank you, God. Terima kasih, What's your Tuhan. name? Siapa namanya? Huh? Grace. Wow, nice name. Keep your hand open. Thank you, Lord. Assume the position. Bless them. Bless her. Berkati dia Bless Tuhan. Grace. Bless Grace. I see a lot of Berkati. children. I don't know whether you do Banyak children ministry. anak-anak kecil. I see you teaching them choreography, Saya lihat dance, Grace worship, hip mengajarkan hop. Yeah, you're a very joyful nari, person. worship kepada anak-anak kecil. And you're going to teach children and put it on the media, you know. Dan ditaruh di media mungkin. So people who are watching will see you teaching children and they'll send the children here for Sunday school. Dan taruh di dalam Instagram atau apa, nanti orang-orang lihat, maka orang akan mengirim anak-anak ke sini. And the children will go bring the parents to the church. Dan anak-anak itu akan membawa orang tuanya ke gereja. You're a soul winner. God is going to use you. Tuhan akan memakai untuk memenang jiwa-jiwa, Thank you. menangkan God jiwa-jiwa. bless you. You can go back Tuhan to your berkati. seat. Thank you, God. Thank you. Terima kasih Tuhan. I'm done. Yeah. Saya selesai. I like you. Very nice. Amazing. So good. Yeah. Over to Pastor. Kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan. Dan kita menyiapkan persembahan kita. Mari Bapak Ibu. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau boleh melawat kami Tuhan. Memberikan pandangan yang baru, memberikan perspektif yang baru tentang Engkau Tuhan. Memberikan kekuatan bagi kami untuk menjadi pelaku akan firman-Mu Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, biarlah
Ada terobosan yang baru di dalam hidup kami, baik di kerohanian kami, baik di dalam seluruh kehidupan kami boleh terima Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan. Engkau boleh memberkati Bapak Pendeta Joshua Paul Tuhan. Di mana saja dia berada boleh memenangkan banyak jiwa-jiwa Tuhan. Dan banyak yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memberi. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu. Untuk pengumuman, gereja kita pada hari Jumat ada latihan musik dan pujian. Bagi para pelayan Tuhan dapat mempersiapkan diri. Dan kemudian hari Sabtu ada menara doa pagi pada jam 8 pagi sampai dengan selesai. Dan kemudian hari Minggu kita akan ibadah kembali di tempat ini pada jam 9 pagi sampai dengan selesai. Yang disertai dengan ibadah sekolah minggu. Puji Tuhan, saudara boleh membawa kerabat, teman-teman yang belum punya gereja lokal atau belum bergereja, boleh dapat beribadah bersama kami di tempat ini. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Ya, puji Tuhan, malam hari ini kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang boleh mengajar setiap kita. Dan kita belajar untuk mengikuti apa yang menjadi firman Tuhan atau perintah-perintah Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih untuk Pastor Joshua Paul dan juga Ibu Shirley yang sudah melayani kita malam hari ini. Dan Bapak Ibu, sekali lagi saya umumkan untuk hari Minggu kita beribadah jam 9 di tempat ini. Kalau Bapak Ibu belum punya tempat ibadah bisa bergabung bersama dengan kita. Kemudian juga minggu ini kita akan ada edisi spesial, khususnya minggu ini kita anak-anak sekolah minggu mereka akan melayani kita dalam pujian dan penyembahan ya, dalam pujian ya tentu khususnya. Jadi Bapak Ibu ajak juga putra putri untuk bersama-sama memuji Tuhan di tempat ini di hari Minggu. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita. Kita bersyukur untuk malam hari ini. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini buat segala anugerah dan kebaikan-Mu buat setiap kami Tuhan. Kalau kami berkumpul di tempat ini Tuhan, kami percaya sesuai firman-Mu berkata bahwa Engkau yang sudah memilih kami, memanggil kami Tuhan untuk ada di tempat ini Tuhan. Kami tidak memilih untuk ada di rumah, tetapi malam hari ini kami memilih untuk ada di tempat ini, untuk kami menyembah Tuhan, untuk kami memuji Tuhan, untuk kami meninggikan Engkau Tuhan. Kami memberikan hidup kami Tuhan Yesus sepenuhnya untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah kami percaya bahwa apa yang kami berikan malam hari ini boleh Engkau dengar Tuhan Yesus, boleh manis Engkau dengar, dan Engkau juga sendiri yang boleh berkenan atas setiap persembahan kami, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati terus juga Tuhan Yesus, hamba-Mu yang sudah memberkati kami Tuhan malam hari ini. Pastor Joshua Paul juga Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang terus akan mengurapi hamba-Mu, melengkapi hamba-Mu dengan hikmat dan pengurapan daripada-Mu, sehingga dalam misinya, dalam pelayanannya juga Tuhan, kami percaya dimanapun Engkau utus Tuhan, ada banyak jiwa boleh semakin mengenal Engkau Tuhan. Ada banyak jiwa boleh mengalami Engkau di dalam kehidupan mereka. Engkau juga memberkati bersama dengan keluarganya, bersama juga Tuhan dengan tim pelayanannya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, Ibu Shirley yang sudah menerjemahkan setiap firman-Mu. Kami percaya juga Engkau yang terus akan memberkati Tuhan, hamba-Mu juga Tuhan bersama dengan keluarganya. Dan apa yang dikerjakan juga senantiasa Engkau buat berhasil di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap tim pelayanan malam hari ini juga Tuhan, Engkau yang memberkati senantiasa. Bahkan kami semua yang hadir di malam hari ini, ketika kami pulang dari tempat ini juga Tuhan, kami boleh mengalami terobosan, kami mengalami kemenangan daripada-Mu Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan Tuhan, yang terikat sudah dilepaskan Tuhan Yesus, yang mengalami belenggu sudah Engkau bebaskan juga Tuhan. Dan kami percaya kami pulang dengan membawa sukacita dan kemenangan daripada-Mu Tuhan. Dan malam ini Tuhan, kami buka tangan kami untuk menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah oleh-Mu berkat
damai sejahtera dari Allah Bapa, oleh kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai dan memberkati kita, baik berkat jasmani, berkat jiwani, bahkan berkat rohani, mulai malam ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya dengan imanmu katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu di depan ada konsumsi, Bapak Ibu bisa santai dulu, bisa santap bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua.